Mga igsuon, matag usa ka nato gigasahan sa grasya sa pagtuo. Ang pangutana, giunsa man kini nimo pagmatuto, pagpalambo o pag-amuma? Mirisgo ka ba diha sa pagpangita sa kamatuoran o nagmahadlokon ka ba hinuon? Oks ang buhay. Kumusta mga igsuon? Mayong adlaw. Mga igsuon, niya nausab kita sa atong inadlaw nga palandong, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ako di ay si Nino Tamayo, usa ka pre-deacon sa atong Archdiocese sa Sugbo. Karong adlaw, ubanta nga mamalandong sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 11 ngadto sa 28. Mga igsuon, matag usa ka nato gigasahan sa grasya sa pagtuo. Ang pangutana, giunsa man kini nimo pagmatuto, pagpalambo o pag-amuma? Mirisgo ka ba diha sa pagpangita sa kamatuoran o nagmahadlokon ka ba hinuon? Ang ebanghelyo nato karon usa kini sa tulo ka mga Lucan servant parables which bear on Christian discipleship. Moreover, disciples who are faithful to Jesus on the way will be rewarded abundantly and given even greater responsibility. Mga igsuon, kung musanong kita, upuy-an gayud nato ang atong pagkasumusunod ni Kristo, matud pa, there is no safe position. The only road to success is to take the risks of the first two servants. The third servant has been paralyzed by fear, been disobedient, and unproductive. Ug matud pa ni Papa Francisco sa iyang weekly general audience, the greatest enemy of faith is fear. Busa mga igsuon, pangayuon gayud nato kanunay ang grasya sa Dios nga sa matag adlaw nga tanan hatagan ta niya sa gasa sa pagkamaisugon. Aron sa ingon, atong ikapadayag ang atong pagtuo ngadto sa uban nga atong nadawat ni Kristo pinaagi sa sakramento sa bunyag ug napalig-on pinaagi sa pagdawat nato sa sakramento sa kumpirme. Kung mga igsuon, kung mabuhat nato kini, we will be rewarded abundantly in the eternal life to come. Amen.